आधी रात का वक्त था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। कैसे आ सकती थी? मेरा सारा जिस्म दुख रहा था। चची ने आज मुझे जी भर कर मारा था। चचा भी घर में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की और चची को भी मना नहीं किया था। यही वजह थी कि अब मुझे अपने बदन में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। रो रो कर अब मेरी आंखें खुश्क हो चुकी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि चचा और चची मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। हमेशा अपने वालिदैन की तरह ही समझती थी और दिल से उनका एहतराम करती थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे अब्बा एक वबाई मर्ज़ का शिकार होकर इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो अम्मा ने दूसरी शादी कर ली थी। मुझे दादी के पास ही रहने दिया। दादी अम्मा मेरी परवरिश करती रही। घर में चचा की शादी के बाद उनकी बीवी भी आ गई और वो मुझसे भी बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मैं चची चची कहकर उनके पीछे फिरती रहा करती थी। सारे ख़ानदान में ये बात मशहूर थी कि सूफिया की चची बहुत नेक और ख़ानदानी औरत है। जिस बच्ची को उसकी माँ छोड़ कर गई थी उसका एक माँ से बढ़कर ख्याल रख रही है, और मैं भी ऐसा ही समझती थी। अभी दादी अम्मा को मरे हुए सिर्फ 3 महीने का अरसा गुजरा है, लेकिन चचा और चची की असलियत मेरे सामने आ चुकी है। वो घर जिसमें मैंने अपना बचपन गुजारा था किसी और का नहीं था, बल्कि मेरे अब्बा का था, और मैं ही उसकी मालकिन थी। चचा चची जानते थे, इसलिए हमेशा मुझसे प्यार जिताते रहे, और अब वो मेरी शादी अपने आवारा अकलौते बेटे के साथ करना चाहते थे। लेकिन मैंने उससे शादी से इनकार कर दिया तो चची ने एक फ़ाइल मेरे सामने रख दी और बोला कि इसमें मौजूद पेपर्स पर साइन कर दो, क्योंकि अगर तुम हमारे बेटे के साथ शादी नहीं करोगी तो फिर तुम्हारी शादी के बाद हमें किराए के घर पर रहना पड़ेगा, जो हम किसी भी तरह कबूल नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही सूरत में माफ़ किया जा सकता है, अगर तुम अपना घर हमारे नाम कर दो। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर मैं अपना घर उनके नाम कर देती तो वो मुझे घर से ही बेदखल कर देती। चचा और चची ने मुझ पर तशद्दुद किया और फाइल पर साइन करवा लिए थे। मैं नहीं जानती थी कि अब वो मेरे साथ क्या करेंगे। मुझे घर से बाहर निकलने की भी इजाज़त नहीं थी। मैं कभी भी चची के बगैर घर से बाहर नहीं गई थी। स्कूल में भी मेरी सहेलियां बहुत कम थी, क्योंकि सभी मेरी चची से बहुत डरती थी। कभी कोई सहेली भी मेरे घर ना आती। मैं अपने गांव में किसी को भी नहीं जानती थी। मैं अपने ख्यालों में गुम थी जब चचा और चची कमरे में दाखिल हुए। रात के उस पहर कमरे में उन्हें देखकर मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि अब मुझे उनसे किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं थी। यही सोच रही होगी कि हम रात के इस वक्त तुम्हारे कमरे में आए हैं, तुम्हें कोई नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, बल्कि अगर हम चाहें तो तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। तुम्हारे पीछे कौन है जो हमसे तुम्हारे बारे में पूछेगा? चची ने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा। उनकी बात सुनकर मैं खौफज़दा हो गई। मुझे ज़िंदा रहने का शौक़ नहीं था, क्योंकि मुझे ज़िंदगी ने इतने दुख दिए थे कि अब कभी भी कुछ अच्छा नहीं लगता था। लेकिन चचा और चची को मौत की सूरत अपने सामने देखकर मैं बहुत घबरा गई। चचा ने मेरी तरफ इंतहाई गुस्से और नफ़रत से देखा। मैं तुमसे शदीद नफ़रत करता हूँ और यही चाहता हूँ कि अब भी और इसी वक्त तुम्हारी गर्दन दबाकर तुम्हें मार दूँ, लेकिन मैं तुम्हारे खून से अपने हाथ नहीं गंदे करना चाहता, इसीलिए तुम्हारी ज़िंदगी बख्श रहा हूँ। चचा और चची न जाने क्या क्या बोल रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। खौफ के मारे मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी टांगें भी कांप रही हैं। बहुत जल्द मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाऊंगी। चचा और चची को मौत की तरह अपने सामने देखकर मेरे होशानी खता हो गए। इसको घर से धक्के देकर बाहर निकाल दो। ये इस वक्त रात के अंधेरे में जहाँ जाना चाहती है चली जाए, जिससे शादी करना चाहती है कर ले। आज के बाद मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। नफ़रत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए चचा ने हुक्म दिया और कमरे से बाहर चले गए। चची ने मुझे बाजू से पकड़ा और एक ज़ोरदार धक्का दिया। मैं उस धक्के के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए ज़मीन पर गिर गई। मैंने बहुत शोर मचाया और चची की मिन्नतें भी की कि मुझे रात के इस वक्त घर से बाहर मत निकालें, मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मुझे घसीटते हुए घर के पिछले दरवाजे तक ले गए और मुझे दरवाजे से बाहर निकालकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जिस जगह पर मैं खड़ी थी वो बिल्कुल सुनसान जगह थी। एक छोटा सा रास्ता था
اور اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ جب دادی اماں زندہ تھی تو میں ان کے ساتھ اس چھوٹی سی پہاڑی پر آیا کرتی تھی، لیکن ان کے مرنے کے بعد سے میں نے اس پہاڑی کو بالکل نہیں دیکھا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ چچی نے مجھے گھر کے پچھلے دروازے سے باہر نکالا تھا، جس طرف کوئی آبادی نہیں تھی بلکہ صرف ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ اگر وہ مجھے گھر کے بڑے دروازے سے باہر نکالتی تو گلی میں اور بھی بہت سارے گھر تھے۔ ہمارے شور سے وہ ہماری طرف متوجہ ہوتے تو پھر چچا اور چچی کی اصلیت بھی لوگوں کے سامنے آ جاتی۔ لیکن چچی بہت چالاک تھی، انہوں نے مجھے اس راستے سے گھر سے باہر نکالا جو بالکل سنسان تھا۔ میں بہت دیر تک دروازے کے باہر بیٹھی رہی۔ میرا خیال تھا کہ شاید چچا چچی کے دل میں میرے لیے رحم آ جائے اور وہ گھر کا دروازہ کھول دیں، لیکن زمین پر بیٹھ کر بیٹھے بیٹھے اب میری ٹانگیں اکڑنے لگی تھی، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ میں چیخنا چاہتی تھی اور رونا چاہتی تھی، لیکن میرا حلق بہت خشک ہو چکا تھا اور آنسو بھی ختم ہو چکے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ کبھی دن کی روشنی میں بھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی اور اب رات کے اندھیرے میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سامنے نظر آنے والے راستے پر قدم بڑھا دیے اور جب اس چھوٹی سی پہاڑی کی چوٹی پر پہنچی تو جھانک کر اپنے گھر کو دیکھا جہاں پر میں نے سارا بچپن گزارا تھا۔ دادی اماں کے ساتھ گزارا ہوا وقت مجھے بہت یاد آ رہا تھا، جب میری زندگی بہت پرسکون تھی۔ آج شاید آخری بار میں اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں قریب ہی رکھے ہوئے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ میرا دماغ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ میں اپنے بارے میں سوچنا چاہتی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اپنے گھر واپس چلی جاؤں اور چچا چچی سے معافی مانگ لوں، لیکن میں جانتی تھی کہ اب وہ مجھے گھر کے دروازے سے اندر بھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے وقاص کی یاد آ رہی تھی۔ شاید مجھے یہ سزا وقاص کی وجہ سے ہی دی گئی تھی۔ وقاص چچی کا بھتیجا تھا، بچپن سے ہمارے گھر آتا رہتا تھا۔ میرے ساتھ اس کی بہت اچھی دوستی تھی۔ یہ دوستی کب محبت میں بدل گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن چچی جانتی تھی کہ اگر میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی تو میرے ساتھ ساتھ وہ بھی اس گھر کا مالک بن جائے گا، جو چچی کبھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ ان کا بیٹا اس گھر کا مالک نہ بنے بلکہ اسے کرائے پر اپنی زندگی گزارنی پڑے۔ بظاہر چچی وقاص اور اس کی ماں کے سامنے اس رشتے پر بہت خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ میں بھی خوش تھی، لیکن اس وقت میری خوشی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی جب مجھے چچا اور چچی کی اصلیت کا علم ہوا۔ میں اس وقت بھی پتھر پر بیٹھی شدت سے رو رہی تھی۔ میرا دل وقاص کو پکار رہا تھا۔ اگر وہ اس وقت ہوتا تو وہ شاید میرا سب سے بڑا سہارا بن جاتا، لیکن وہ تو شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ میں خودکشی کر لوں۔ اس دنیا میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھے۔ میرے ذہن میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ میں اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب مجھے قریب ہی ایک چھوٹی سی جھاڑی میں حرکت محسوس ہوئی۔ اس وقت تک آنکھیں اندھیرے میں کچھ نہ کچھ دیکھنے کے قابل ہو چکی تھی۔ میں توجہ سے جھاڑی کی طرف دیکھنے لگی، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب مجھے بہت خوف آنے لگا تھا۔ میں اس اندھیری رات میں اس پہاڑی کی چوٹی پر بالکل اکیلی تھی۔ خوف کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن بہت بڑھ گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں دعائیں پڑھنے لگی۔ میں نے گاؤں کے لوگوں سے سن رکھا تھا کہ رات کے وقت اس طرف کوئی بھی نہیں آتا۔ بہت سے لوگ جو کسی مجبوری کی وجہ سے رات کو اس پہاڑی راستے سے گزرتے تھے۔ یہاں پر بہت سی ایسی سرگرمیاں دیکھی تھی جو انسانی عقل میں نہ آنے والی تھی۔ کبھی کبھی ایسے حالات کا سامنا بھی یہاں سے پیدل گزرنے والوں نے کیا ہے کہ خوف کے مارے وہ کئی روز تک بیمار رہتے۔ اس وقت خوف کے مارے میرا بھی برا حال ہو رہا تھا۔ مجھے وہ سب کہانیاں اور افواہیں یاد آنے لگی جو میں بچپن سے سنتی آ رہی تھی۔ اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ صرف چھوٹی سی پہاڑی نہیں بلکہ جنات کا مسکن بھی ہے۔ یہاں پر بہت سارے جنات آباد ہیں، اسی لیے لوگ رات کے وقت اس طرف کا رخ نہیں کرتے تھے۔ مجھے سورہ جن زبانی یاد تھی۔ میں نے سورہ جن کی تلاوت شروع کر دی اور اپنی آواز کو اونچا رکھا۔ مجھے دادی اماں کی بات اچھی طرح سے یاد تھی۔ وہ کہا کرتی تھی کہ جب تم اکیلی ہو تو تمہیں یہ خوف ہو کہ جنات تمہیں تنگ کریں گے یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو تم آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کر لیا کرو۔
اس کے علاوہ سورہ جن کی تلاوت کرنا بھی جنات کو بہت پسند ہے۔ جب انہیں کوئی انسان تلاوت کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے تو وہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں۔ میں اس وقت بہت ڈر رہی تھی۔ دادی اماں کی کہی ہوئی بات مجھے یاد آ گئی، اس لیے میں نے سورت کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ میں آنکھیں بند کیے تلاوت کر رہی تھی۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ میرے سامنے عجیب و غریب اور ڈراؤنی مخلوق کھڑی تھی، اور وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ خوف کے مارے مجھے اپنی جان نکلتی محسوس ہونے لگی۔ وہ سب خاموشی سے کھڑے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور کہاں سے آ گئے ہیں۔ وہ دکھنے میں بہت لمبے اور طاقتور تھے۔ میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی دوسری مخلوق ہے۔ اس سے پہلے کہ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتی، ایک ڈراؤنی شکل والا آدمی، اس کے بال بہت لمبے لمبے تھے اور دانت بھی بہت بڑے تھے۔ اس نے مجھے اونچی آواز سے السلام علیکم کہا۔ اس کے کہنے پر ایک لمحے کے لیے میں حیران ہوئی تھی، کیونکہ مسلمان ہی ہمیشہ سلام میں پہل کرتا ہے۔ میرے دل کو کچھ ڈھارس ہوئی تو میں نے اسے ڈرتے ہوئے جواب دیا، وعلیکم السلام۔ میں اب بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ میں نے آج تک اتنی ڈراؤنی شکل کے لوگ نہیں دیکھے تھے۔ جس کے چہرے پر بھی میری نظر جاتی، ایک بار تو میں سر سے لے کر پیر تک کانپ جاتی۔ ان سب کے سامنے مجھے اپنا بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ اب تلاوت کی آواز سن کر ہم یہاں جمع ہو گئے تھے۔ آپ کو ہم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لمبے دانتوں والے شخص نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں نرمی کو محسوس کرتے ہوئے مجھے کچھ تسلی ہوئی، ورنہ تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میری موت بہت قریب آ چکی ہے۔ انتہائی خوفزدہ انداز میں تھوک نگلتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ تم سب کون ہو اور یہاں کیوں جمع ہوئے ہو؟ خوف کے مارے میری الگ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اپنی آواز میں روب اور دبدبا تو پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہی۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کو ہم سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی آواز سن کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس شخص نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، میں نے دیکھا کہ ایک حسین اور خوبصورت نوجوان ہنستے ہوئے ہمارے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ وہ نہ جانے کس طرف سے آیا تھا، کیونکہ میں نے اسے آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس نوجوان نے بہت عجیب و غریب لباس پہنا تھا، بلکہ یہاں پر جتنے بھی افراد نظر آ رہے تھے ان سبھی کا لباس بہت عجیب و غریب تھا۔ نوجوان نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا، باقی سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم سب یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہارا کام پہرا دینا تھا، جبکہ تم سب یہاں پر جمع ہو گئے ہو۔ محل کے تمام دروازے اس وقت پہرے داروں سے خالی ہیں۔ یہ سنتے ہی سب نے سر جھکا لیا اور وہاں سے ہٹنے لگے۔ وہ سب وہاں سے چلے گئے، صرف وہ نوجوان وہاں کھڑا رہ گیا۔ میں اس نوجوان کی طرف حیرت سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس نے عجیب عورتوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا اور گلے میں بھی بہت سارے زیورات لٹک رہے تھے، یہاں تک کہ کلائیوں پر بھی چوڑیاں اور بریسلٹ پہنے ہوئے تھے۔ لیکن ایک بات بہت حیرت انگیز تھی، وہ یہ کہ ان سب نے زیورات سونے کے پہنے تھے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اے آدم زادی، رات کے اس وقت تم اس پہاڑی پر تنہا کیا کر رہی ہو؟ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نوجوان نے پوچھا۔ میں نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا، میں اپنے گھر سے باہر نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن بہت مجبور تھی، کیونکہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رونے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جب تک انسان مقابلہ نہیں کرتا لوگ اسے پاؤں کے نیچے رونتے رہتے ہیں۔ ہمت کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمدردی کرنے کی بجائے وہ نوجوان مجھے مقابلہ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں ایک کمزور لڑکی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اس بات کا مجھے اچھی طرح سے علم تھا۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال آیا، تم کون ہو؟ کچھ دیر پہلے والا خوف ختم ہو چکا تھا، کیونکہ کسی نے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ میرا نام شہزادہ تبریز ہے اور میں… وہ اپنا نام بتانے کے بعد اپنا تعارف کروانے لگا تھا، لیکن اس کا تعارف مکمل ہونے سے پہلے ہی مجھے ہنسی آ گئی اور میں ہنسنے لگی۔ مجھے ہنستے ہوئے دیکھ کر وہ رک گیا اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تمہارا تعلق کون سے زمانے سے ہے؟ یا آسان لفظوں میں پوچھتی ہوں کہ تمہارا تعلق کون سے سیارے سے ہے؟
کیونکہ یہ بادشاہ اور شہزادے تو برسوں پہلے ہوا کرتے تھے۔ کیا تم کسی برسوں پرانے شہزادے کی روح تو نہیں ہو جو ان پہاڑوں پر ادھر ادھر بھٹک رہی ہے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے مزاحیہ انداز سے کہا۔ میری بات سن کر وہ بہت حیران ہوا اور حیرت سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، بہت عجیب لڑکی ہو تمہیں کسی بات کا علم ہی نہیں ہے اور ایسے ہنس رہی ہو جیسے تمہارے سامنے کوئی پاگل کھڑا ہے، اور اس پاگل کی باتیں تمہیں بہت لطف دے رہی ہیں۔ میری بات کا برا مناتے ہوئے شہزادہ تبریز نے جلدی سے کہا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کرنی پڑی۔ پہلے میرا پورا تعارف تو سن لو۔ میرا نام شہزادہ تبریز ہے اور میں شہنشاہ جنات کا بیٹا ہوں۔ اب تمہیں سمجھ آئی کہ میرا تعلق کس سیارے سے ہے یا کس زمانے سے ہے؟ آخر میں اپنا مکمل تعارف کروانے کے بعد آخری الفاظ اس نے میرے انداز میں ادا کیے، جبکہ میں تو اس کے الفاظ میں کھو چکی تھی۔ اس نے اپنے تعارف میں بتایا تھا کہ وہ شہنشاہ جنات کا اکلوتا بیٹا ہے۔ میں حیرت اور خوف سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرے ذہن میں وہ سب کہانیاں گردش کرنے لگی تھی جو اس چھوٹی سی پہاڑی کے بارے میں مشہور تھی۔ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے۔ میرے خوف زدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے شہزادہ تبریز ہنسنے لگا۔ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے تمہیں یقین ہو کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا۔ میرے خوف زدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے شہزادہ تبریز نے کہا۔ تم جن ہو؟ یقین نہ کرنے والے انداز میں نے پوچھا۔ بالکل، میرا تعلق جنات سے ہے اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم آدم زادی ہو۔ یہاں پر سورہ جن کی تلاوت کر رہی تھی، جس کی آواز سن کر میرے محل کے پہرے دار تمہاری طرف متوجہ ہو گئے۔ رات کی اس پہر انہیں اس بات کا خیال بھی نہیں رہا۔ انہوں نے محل کی حفاظت کرنا چھوڑ دی، اور سچ کہوں تو میں بھی تمہاری آواز سن کر بہت متاثر ہوا ہوں، اسی لیے تو میں اپنے پہرے داروں کو کچھ نہیں کہتا۔ میرے محل کے 21 دروازے ہیں اور 21 کے 21 پہرے دار یہاں تمہارے سامنے سر جھکا کر تلاوت سن رہے تھے۔ میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے شہزادہ تبریز نے کہا۔ وہ میری تعریف کر رہا تھا، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکی ہوں، کیونکہ جنات انسان کے دوست نہیں بلکہ دشمن ہوتے ہیں۔ یہ بات میں بھی اچھی طرح سے جانتی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، یہاں سے بھاگ کر کہاں جاؤں۔ شہزادہ تبریز میرے چہرے کی طرف بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کی نظروں سے الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے شہزادہ تبریز کو اپنی طرف متوجہ دیکھا تو جلدی سے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں نے آج دن تک صرف جنات کے بارے میں سنا تھا، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہو رہی ہے۔ کیا تم سب مسلمان جنات ہو؟ تبریز سے میں نے پوچھا۔ انسانی آنکھ جنات کو نہیں دیکھ سکتی۔ جب تک کوئی جن یہ نہ چاہے کہ وہ خود انسانوں کے سامنے ظاہر ہو، تب تک کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ ہم سب مسلمان ہیں، بلکہ یہاں پر جتنے بھی جنات کے قبیلے آباد ہیں سب مسلمان ہیں۔ اس پر ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ تبریز نے تفصیل سے جواب دیا۔ کیا یہاں پر دوسرے مذہب کے علاوہ کوئی جن نہیں رہتے؟ سب مسلمان ہی ہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جنات میں بہت زیادہ شیاطین جنات بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ میں نے شہزادہ تبریز سے سوال کیا۔ تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، لیکن صرف جنات کے بارے میں ایسا کہہ دینا کہ ان میں شیطانی جنات ہوتے ہیں بالکل غلط ہے، کیونکہ جس طرح سے انسانوں میں شیطان انسان ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جنات میں بھی شیطانی جنات ہوتے ہیں جو معاشرے میں بدامنی پھیلاتے اور لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ شہزادہ تبریز نے سمجھانے والے انداز سے کہا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اسے میری بات بری لگی ہے، اسی لیے میں نے پوچھا، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید آپ کو میری بات بہت بری لگی ہے، اس کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ میں نے آج دن تک جنات کے بارے میں جو سنا تھا وہی آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ شہزادہ تبریز کے لہجے میں غصہ محسوس کرتے ہوئے میں نے کہا، مجھے کوئی بات بری نہیں لگی۔ آپ کے ذہن میں جو بھی باتیں تھی آپ نے پوچھ لی۔ ہم جس علاقے میں رہائش رکھتے ہیں اسی علاقے کی زبان بولتے ہیں اور وہاں کے سب رسم و رواج اپنا لیتے ہیں بالکل انسانوں کی طرح ہی، اسی لیے آپ کو ہمارے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار پھر شہزادہ تبریز نے انتہائی سنجیدگی سے سمجھاتے ہوئے مجھے کہا۔ مجھے بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، سارا دن گھر میں کام کرتی رہی اور پھر چچا چچی سے مار بھی کھائی۔ اب مجھے آرام کرنے کا بھی جی چاہ رہا تھا، لیکن نہ جانے میری زندگی میں کوئی آرام ہے بھی یا نہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے میں نے شہزادہ تبریز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ تو جن ہیں، آپ سب کام کر سکتے ہیں، آپ مجھے کسی محفوظ مقام پر پہنچا دیں۔
شہر میں ایسے بہت سے ادارے ہیں جہاں پر غریب اور لاوارث عورتیں رہتی ہیں۔ امید بھری نگاہوں سے شہزادہ تبریز کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں کی دنیا تمہارے لیے بالکل بھی محفوظ نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ میرے محل میں چلو، وہاں پر سکون سے رہنا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ شہزادہ تبریز نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اس پہاڑی سے کہیں جا سکوں۔ میری ساری زندگی جنات کے ساتھ رہنا تو ممکن نہیں تھا۔ میں انسان ہوں اور زندہ رہنے کے لیے مجھے کسی انسان کے سہارے کی ضرورت ہوگی۔ شہزادہ تبریز کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے میں نے کہا، ابھی آدھی رات کا وقت ہے، تم کہیں نہیں جا سکتی، اور اس پہاڑی پر تنہا بیٹھے رہنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر تم اس پہاڑی پر بیٹھ کر سورہ جن کی تلاوت نہ کرتی تو یہ جنات تمہیں بہت ڈراتے۔ شہزادہ تبریز نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، تم ہی بتاؤ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بے بسی سے میں نے شہزادے سے مدد طلب کر لی۔ تم آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ جب آنکھیں کھولی تو میں حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں کچھ دیر پہلے میں بیٹھی تھی۔ اب میں ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں موجود تھی۔ یہاں پر رنگ اور روشنیوں کا سیلاب آیا ہوا تھا، ہر چیز واضح دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی میں خوبصورت کرسی پر بیٹھی تھی۔ شہزادہ تبریز میری طرف دیکھ کر ہنس رہا تھا اور میں حیرت سے اس بڑے سے کمرے کے کونے میں دیکھ رہی تھی، جو عجیب و غریب طرز پر بنا ہوا ایک کمرہ تھا۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور شہزادہ تبریز سے پوچھا، یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ تم اس وقت میرے محل میں اور یہاں پر آرام سے رہو، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتا اور نہ ہی تمہیں تکلیف پہنچانے کے بارے میں سوچ سکے گا۔ تم نے یہاں آرام اور سکون سے زندگی گزارنی ہے۔ شہزادہ تبریز نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنا خوبصورت محل نما گھر تھا جس کا ایک کمرہ ہی ہمارے پورے گھر سے بڑا ہوگا۔ میں حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کیا اس بڑے سے محل میں تم اکیلے رہتے ہو؟ حیران ہوتے ہوئے میں نے شہزادہ تبریز سے پوچھا۔ نہیں، میں اکیلا نہیں رہتا، اس محل میں میری فیملی ساتھ رہتی ہے، شہزادہ تبریز نے جواب دیا۔ لیکن یہاں تو کوئی بھی نہیں دکھائی دے رہا، تمہاری فیملی کہاں ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ میری بات سن کر اچانک شہزادے کے چہرے پر دکھ کے اثرات دکھائی دینے لگے اور اس نے سر جھکا لیا۔ اگر میری کسی بات سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے پوچھنے پر آپ اتنے دکھی ہو جائیں گے۔ شہزادہ تبریز کے دکھی چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، میں بہت دکھی ہوں، اس لیے جب بھی کوئی مجھ سے میری فیملی کے بارے میں پوچھتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے چہرے پر دکھ کے آثار دکھائی دینے لگتے ہیں، کیونکہ میں وہ بد نصیب ہوں جو اپنی فیملی کی حفاظت بھی نہیں کر سکا۔ انتہائی دکھی اور بے بس لہجے سے شہزادہ تبریز نے جواب دیا، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ پر اپنا کرم فرمائے۔ میں نہیں جانتی کہ آپ کی فیملی کن حالات کا شکار ہے، لیکن اللہ سے اچھے کی امید رکھتی ہوں۔ دعا دیتے ہوئے میں نے کہا، تمہارا بہت شکریہ، اب تم آرام سے اس گھر میں رہو، میں بہت مصروف ہوں، مجھے دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ میری غفلت میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ شہزادہ تبریز نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں اس خوبصورت محل میں رہ سکتی ہوں۔ میں اس کمرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ ایک بہت بڑا کمرہ تھا اور اس میں ہر طرف بہت خوبصورت فرنیچر پڑا تھا، جس میں صرف صوفے اور کرسیاں ہی رکھے تھے۔ شہزادہ تبریز تو مجھے آرام کرنے کے لیے کہہ گیا تھا، لیکن یہ کمرہ تو صرف بیٹھنے کے لیے تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میں کمرے کے دروازے سے باہر نکل آئی۔ یہ ایک راہداری تھی، دونوں اطراف میں کمرے بنے ہوئے تھے، ہر کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں نے سامنے والے کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ یہ بہت خوبصورت بیڈ روم تھا۔ یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ مجھ جیسی غریب گھر کی لڑکی نے ایسا فرنیچر تو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ کمرے کے خوبصورت بیڈ پر بیٹھ کر میں خود کو واقعی کوئی شہزادی سمجھنے لگی تھی، اور پھر اپنے خیال پر خود ہی ہنسنے لگی۔ اب صبح کا وقت ہو رہا تھا، ساری رات جاگتے ہی گزارتے۔ زیادہ رونے کی وجہ سے میرے سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے میں نے آنکھیں بند کی اور لیٹ گئی۔ نہ جانے میں کتنی دیر تک سوتی رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو پہلے تو کچھ دیر مجھے یاد ہی نہیں آیا کہ میں کہاں پر ہوں، لیکن کچھ دیر بعد جب مجھے یاد آ گیا، کمرے کی دیوار پر لگی ہوئی میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میں دن چڑھے تک سوتی رہوں۔ چچی تو مجھے صبح سویرے ہی جگا دیا کرتی تھی اور گھر کے کاموں کا حکم دے دیتی۔ اچانک ہی شہزادہ تبریز میرے سامنے نمودار ہوا، جسے دیکھ کر میں نے جلدی سے چادر اپنے ارد گرد اوڑھ لی۔ تم اٹھ گئی؟
मैं कब से तुम्हारे जागने का इंतज़ार कर रहा था। शहजादा तबरेज़ ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई ज़रूरी काम था तो मुझे जगा देते। मैंने संजीदगी से जवाब दिया, नाश्ता कर लो, इसके बाद तुम्हारे साथ बात करता हूँ। शहजादे ने कहा और फिर मेरी निगाहों के सामने से गायब हो गया। उसी वक्त एक औरत कमरे में दाखिल हुई जिसे देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि शहजादा तबरेज़ तो बिल्कुल इंसानी शक्ल में मेरे सामने आता था, लेकिन ये औरत तो अपनी असली शक्ल में मेरे सामने आ गई थी। उसने झुककर मुझे सलाम किया। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके सलाम का जवाब देती। मेरी हालत को नज़रअंदाज करते उसने सामने की तरफ इशारा किया और मुझसे कहा कि वो वॉशरूम में आप मुँह हाथ धो लें, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आ रही हूँ। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ी, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ देर बाद एक औरत नाश्ते की ट्रे उठाकर कमरे में दाखिल हुई। उस औरत को देखकर मुझे तसल्ली हुई, क्योंकि वो इंसानी शक्ल में मेरे सामने आई थी। हो सकता है कि ये वही औरत हो जो कुछ देर पहले मेरे सामने आई थी और मेरी हालत देखने के बाद अब इंसानी शक्ल में आ गई है। मेरे सामने अनवाउ इकसाम का खाना रखा था। नाश्ते की खुशबू ने मेरी भूख बढ़ा दी। मैंने कल दिन से कुछ नहीं खाया था, लेकिन मुझे भूख का एहसास ही नहीं था। अब जब खाना सामने आया तो भूख चमक उठी। मैं जल्दी से नाश्ता करने लगी। नाश्ते से फारिग हुई कि एक बार फिर शहजादा तबरेज़ कमरे में नमूदार हुआ। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी जाना चाहो जा सकती हो, लेकिन इस महल से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और नुकसान तुम्हारी मौत की सूरत में भी हो सकता है, या किसी और सूरत में भी। शहजादा तबरेज़ ने इंतहाई संजीदगी से कहा। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई। क्या मैं तुम्हारी कैदी बन चुकी हूँ? जब तक चाहोगे मुझे यहाँ कैद रखना होगा? हैरान होते हुए मैंने पूछा। मेरी बात सुनकर शहजादे ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैं तुम्हें क्यों कैद करूँगा? अगर मैंने तुम्हें अपना कैदी बनाना होता तो रात के इस पहर तुम्हें महल में लेकर ना आता, बल्कि महल के जिंदान में फेंक देता। मैं तो तुम्हें अपना मेहमान बनाकर लाया हूँ और तुम ना जाने क्या सोच रही हो। मेरी तरफ देखते हुए शहजादा तबरेज़ ने इंतहाई गुस्से से कहा, अगर मैं कैदी नहीं हूँ तो फिर मुझे यहाँ से बाहर क्यों नहीं जाने दे रहे? मेरी अपनी मर्जी है मैं जहाँ जाऊँ। मैंने नरम लहजे से पूछा। अरे पागल लड़की, ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए किया जा रहा है, क्योंकि इस महल के बाहर तुम्हारी जिंदगी को बहुत खतरा है। शहजादा तबरेज़ ने मुझे समझाते हुए कहा, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं, फिर मेरी जिंदगी को क्यों खतरा होगा? मैंने हैरान होते हुए पूछा। तुम्हारी दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी मेरी है। उसी दुश्मनी को अब तक बर्दाश्त कर रहा हूँ, यहाँ तक कि मेरी बीवी और बच्चे भी मुझसे दूर हैं। खुद फैसला कर लो कि तुमने मेरे दुश्मनों के हाथों मौत कबूल करनी है या इस घर में आराम से बैठना है। तबरेज़ ने सवालिया निगाहों से पूछा तो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। इतनी पागल तो मैं भी नहीं थी कि खुद को मौत के मुंह में धकेल देती। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि यह कौन सी दुश्मनी है जिसमें खराए मेहमान को भी नहीं माफ़ किया जा सकता? शहजादा तबरेज़ की तरफ देखते हुए मैंने पूछा। ज़रूरी नहीं कि तुम इस कमरे में कैद रहो, इस कमरे से बाहर निकल कर घूमा फिरा करो, खूब सैर करो, तुम्हें बिल्कुल मना नहीं किया जाएगा। मेरी बात का जवाब देने के बजाय शहजादा तबरेज़ ने मुझे महल की सैर करने के लिए कहा। शहजादे के साथ ही मैं कमरे से बाहर निकल आई। हम बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दरवाजे से बाहर निकले तो एक खूबसूरत बाग देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई। इस बाग में सफ़ेद रंग के बहुत खूबसूरत फूल लगे थे, जो कि मुझे बार बार अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहे थे। जब मैंने उन फूलों को छू कर देखा तो हैरत की कोई इंतहा न रही। बिल्कुल रूई के गालों की तरह नरम फूल थे। ये एक बहुत बड़ा बाग था, जिसमें बहुत अजीब व गरीब किस्म के दरख्त भी लगे थे, जिन्हें मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रही थी। बाग में लगे हुए एक बेंच पर बैठ गई, क्योंकि चलते चलते मेरे पाँव थक गए थे। उस बाग में मुझे और कोई शख्स दिखाई नहीं दिया। मैंने बातों ही बातों में एक बार फिर शहजादा तबरेज़ से उसके दुश्मनों के बारे में पूछा, जिस पर वो कुछ देर खामोश हो गया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा दुश्मन कौन कौन है? मेरी बात का जवाब देने के बजाय एक बार फिर शहजादा तबरेज़ ने बात बदल दी। वो मुझसे मेरे दुश्मनों के बारे में पूछने लगा। चंद लम्हे तक तो मैं सोचती रही और फिर जवाब दिया, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, ना ही किसी से कोई दुश्मनी कर सकती हूँ। चचा और चची तो न जाने क्यों अचानक मेरे दुश्मन बन गए, जबकि मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी। दुखी लहजे से मैंने जवाब दिया, तुम्हें इस बात का इल्म तो होगा कि तुम्हारे चचा और चची तुमसे नफरत क्यों करने लगे, और नफरत में इस हद तक बढ़ गए कि रात के अंधेरे में तुम्हें घर से निकाल दिया। क्या तुमने कुछ गलत किया था? सवालिया लहजे से शहजादा तबरेज़ ने मुझसे पूछा।
मैं हमेशा उनकी हर बात मानती थी, लेकिन उनके दिल में क्या था मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मैं और वकास बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे। चाची को इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन फिर न जाने क्यों उन्होंने ये ज़िद लगा ली कि मैं उनके बेटे के साथ शादी कर लूँ। वो सब कुछ जानती थी, तभी अपना फैसला मुझ पर थूप दिया और मकान के कागजात पर ज़बरदस्ती साइन भी करवा लिए। इंतहाई बेबसी से मैंने शहज़ादा तबरेज़ को अपने बारे में बताया। तुमने वकास से मदद क्यों ना ली? वो इस मौके पर तुम्हारी मदद ज़रूर करता, शहज़ादे ने मुझसे पूछा। मैंने उससे कहा कि मैं उससे तभी मदद मांग सकती थी जब मेरा उससे राब्ता होता। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मैं कुछ भी नहीं कर सकी। वो उस शहर में मौजूद भी नहीं था। अगर मौजूद होता तो आज शायद हालात मुख्तलिफ होते। इंतहाई बेचारगी से मैंने जवाब दिया, तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो तुम्हारे चचा चची के पास ज़रूर आया होगा, तब उसे क्या बताया जाएगा? तबरेज़ ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखते हुए पूछा तो मैंने कंधे उचका दिए। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि जब वो तुम्हारे घर आया तो उसके साथ क्या हुआ। मेरे करीबी बेंच पर बैठते हुए शहज़ादा तबरेज़ ने कहा। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी, ना जाने अब वो क्या मुझे दिखाएगा। हाथ के इशारे से उसने एक दरख्त की तरफ देखने के लिए कहा तो मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। वो बहुत पुराना दरख्त था, उसका तना भी मोटा था। अचानक उस दरख्त के तने पर मुझे हरकत करते हुए दिखाई देने लगे और आहिस्ता आहिस्ता सब नज़र आने लगा। ऐसे लग रहा था कि दरख्त का तना नहीं बल्कि कोई टीवी है जिसमें कोई ड्रामा देख रही हूँ। मैंने देखा कि हमारे घर के बाहर की गली है और घर के दरवाजे पर वकास खड़ा है। बल बजाई तो कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा चची ने खोला। वकास को देखकर वो कुछ घबरा गई। वकास ने उन्हें सलाम किया और दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। चची उससे बहुत प्यार से मिल रही थी और फिर वो दोनों बरामदे में आकर बैठ गए। चची उससे बातें करती रही और फिर किचन में चली गई। कुछ देर बाद उसके खाने के लिए कुछ लेकर आई और वो इधर उधर देख रहा था जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। उसने चची से पूछा, मारिया की तरह नज़र नहीं आ रही? कल जब मैं दुकान पर गया और करीम फुप्पा से मारिया के बारे में पूछा तो तब भी उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो कहाँ पर है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वकास ने चची से कहा तो अचानक चची रोने लगी। उनको रोते हुए देखकर मैं हैरत ज़दा रह गई। वकास ने भी चची के रोने पर हैरत से उनकी तरफ देखा और फिक्रमंदी से पूछा, सब खैरियत तो है? मुझे अब बता क्यों नहीं देती कि क्या हुआ है? वकास ने तेज़ी से कहा, काश ये वक्त आने से पहले मैं मर जाती। तुम्हें ये खबर सुनाते हुए मेरा कलेजा मुँह को आ रहा है, लेकिन इस बात को कितने अरसे तक छुपा कर रख सकती हूँ? अपनी आंखों से आंसू साफ करते चची ने जवाब दिया, खुदा के लिए आप मुझे जल्दी बता दें क्या हुआ है। बेसब्री से वकास ने कहा, मैं तो उस बदबख्त की शादी तुम्हारे साथ करना चाहती थी क्योंकि तुम मुझसे पसंद करते थे। मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन वो बदचलन तो तुम्हारे काबिल भी नहीं थी। मुझसे कहने लगी कि मैं वकास को पसंद नहीं करती बल्कि तुम्हारे बेटे के साथ शादी करूंगी। ये सुनकर तो मेरा बेटा घर से बाहर चला गया क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि तुम मुझसे अपनी इज्जत बनाना चाहते हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो बदकिरदार लड़की क्या चाहती है। रात के अंधेरे में घर से भाग गई। अब तुम ही बताओ हम क्या करें, किसको अपना मुंह दिखाएं? लोग तो यही कहेंगे कि हम गैर थे, बच्ची की परवरिश नहीं कर सके। चची ने रोते हुए वकास को कहानी सुनाई जिसे सुनकर वो बहुत हैरान हुआ। मेरा जी चाह रहा था चीख चीख कर बताऊं कि ये सब झूठ बोल रही हैं। मैं कोई बदचलन नहीं हूँ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वकास अपनी जगह पर खड़ा हो गया और गुस्से से कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसी लड़की हरगिज़ नहीं थी, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। चची ने गुस्से से वकास की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है? औलाद की तरह उस लड़की को पाला था, हमेशा बच्चों से बढ़कर प्यार दिया, लेकिन वो कमबख्त तो हमारी मोहब्बत का बदला भी ना दे सकी, बल्कि हम सबको जलील और रुस्वा करके छोड़ गई। बार बार आंसू साफ करते हुए चची ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। वकास जल्दी से मेरे कमरे में गया और इधर उधर देखने लगा, फिर खामोशी से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद चची कह के लगा कर हंस रही थी। ये सब देखकर मैं रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। पूरे ख़ानदान और मोहल्ले में चची ने मेरे बारे में न जाने क्या मशहूर कर दिया था। शहज़ादा तबरेज़ ने मुझे रोने से मना नहीं किया और मैं बहुत देर तक रोती रही। रोने की वजह से मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। आज तुमने जितना रोना है रो लो, दोबारा मत रोना, क्योंकि रोना बुज़दिल लोगों का काम होता है। तुम तो बहादुर हो, हालात का मुकाबला करना सीखो, तबरेज़ ने मुझे समझाते हुए कहा तो मैंने दिल में फ़ैसला किया कि अब मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तो सब हालात बता दिए, लेकिन ये तो बताओ कि तुम्हारी किसी के साथ क्या दुश्मनी है? मैंने जल्दी से पूछा।
मेरी बात सुनकर शहजादा कुछ देर सोचता रहा और फिर जवाब दिया, मेरी दुश्मनी लोगों के साथ नहीं, मेरे अपनों के साथ ही है। मेरी बीवी और बच्चे किसी की कैद में और उन्हें छुड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने पूरा मंसूबा बना लिया है, कल रात के अंधेरे में हमने दुश्मनों पर हमला करना है। शहजादा तबरेज़ ने इंतहाई संजीदगी से कहा। मुझे बहुत हैरत हुई क्योंकि सिर्फ तारीख में और तारीखी ड्रामों में ये सब कुछ देखा था। हकीकत में सब कुछ पहली बार देख रही थी और सुन रही थी। क्या तुम इतने लापरवाह थे कि तुम्हारी बीवी बच्चों को किसी ने कैद कर लिया और तुम्हें खबर ही नहीं हुई? शहजादा तबरेज़ के संजीदा चेहरे की तरफ देखते हुए मैंने पूछा। तुमने बिल्कुल ठीक सवाल किया। ये मेरी ही गलती है और मैंने अपने दुश्मनों पर भरोसा किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी बीवी के सौतेले बहन भाई अपनी अकलौती बहन को उसका हिस्सा नहीं देना चाहते थे। मैंने भी बीवी से कह दिया था कि अगर वो तुम्हारा हक नहीं देते तो खामोशी इख्तियार कर लो, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन उसके सौतेले बहन भाइयों ने उसे हमेशा इतना तंग किया कि वो उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार न थी। फिर सब कुछ ठीक हो गया। उसकी सौतेली माँ और बहन भाई उससे मिलने लगे। घर आते, खुशी खुशी सबसे मिलते। उनके दिल में क्या था कोई नहीं जानता था। उन्होंने सब मामलात खुश असलूबी से तय करने का वादा किया। मेरी बीवी अपने बहन भाइयों के साथ राज़ी हो जाने पर खुश थी। बच्चों को लेकर अपने मैके पहुंच गई। जहाँ पर उन्होंने मेरी बीवी और बच्चों को कैद कर लिया, वो मेरी बीवी से ये कहते कि वो इलाके की सरदारनी नहीं बन सकती, ना ही उसे बाप के तरके से कुछ दिया जाएगा। जबकि मेरी बीवी ये सब मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो अपने इलाके के सरदार, जो कि उसके चचा हैं, पहले उसके वालिद साहब थे, उनके सामने इस बात का इकरार कर देती कि उसे अपने बाप की ज़मीन और सरदारी में से कुछ नहीं चाहिए, तो उसे माफ़ कर दिया जाता। वो अपने घर वापस आ जाती। लेकिन वो अपने सौतेले बहन भाइयों को माफ़ नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने उस पर ज़िंदगी के दरवाजे बहुत तंग कर दिए थे। मैंने सरदार को बहुत बार पैगाम भेजा और हर बार उससे कहा कि मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरी बीवी और बच्चों को अपनी कैद में रखा हुआ है। अब ना चाहते हुए भी मुझे वो सब कुछ करना पड़ेगा। मैं पीछे नहीं हट सकता। अपनी बीवी बच्चों को दूसरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। शहजादा तबरेज़ ने तफसील से मुझे तमाम हालात से आगाह किया, जिसे सुनकर मैं भी परेशान हो गई क्योंकि शहजादा तबरेज़ ने कहा था कि इस लड़ाई में कुछ भी हो सकता है। वो जान से भी मारा जा सकता है और उसके दुश्मनों का सबसे बड़ा टारगेट ही शहजादा तबरेज़ को जान से मारना है। मैंने दिल ही दिल में शहजादे के लिए दुआएं की कि अल्लाह उसे हमेशा कामयाब करे। इस जादुई महल की दुनिया बहुत अजीब थी। सब कुछ मेरे लिए हैरान कुन था। वो वक्त भी आ गया जब शहजादा फ़ौज के साथ रुखसत हुआ। मेरी सारी ख्वाहिश पर शहजादा तबरेज़ ने मुझे भी अपने साथ लिया। मैं ज़िंदगी में पहली बार खौफनाक लड़ाई में शामिल हो रही थी। मुझे हिफाजत में रखने की पूरी कोशिश की जा रही थी। अभी फ़ौज दुश्मनों के इलाके से कुछ फासले पर थी कि एक अजीबोगरीब वाक़या रोनमा हुआ, जिसकी वजह से ये खूनरेज़ लड़ाई रुक गई। अचानक ही शहजादा तबरेज़ की बीवी रास्ते में खड़ी दिखाई दी, जिसे देखकर शहजादा तो हैरत से पागल रह गया। सब फ़ौज को रोक लिया गया। शहजादे की बीवी ने शहजादे को देखा तो दीवानों की तरह उसके गले लगी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते रहे। फिर शहजादी नूरबानो ने बताया कि आज वो कैद से भाग आई है और वहाँ से भागने में मदद देने वाला कोई और नहीं, उसका सगा पागल भाई है जो घरवालों के रवैये की वजह से पागल बन चुका था। उसने अपनी बहन को और उसके बच्चों को वहाँ से फरार होने में मदद दी। वो चाहती थी कि अब भी उस लड़ाई को रोका न जाए, बल्कि उसके भाइयों के महल पर हमला करके उन्हें कैदी बना लिया जाए ताकि वो अपना हक ले सके। लेकिन शहजादा तबरेज़ इस लड़ाई के हक में नहीं था। उसने बीवी शहजादी नूरबानो से वादा किया कि वो उसका हक ज़रूर दिलवाएगा, लेकिन इस तरह लड़ाई करने से बहुत से बेगुनाह जिन्नात मारे जाएंगे। वो ऐसा नहीं चाहता था। फ़ौज को आगे बढ़ने से रोक दिया गया और सबको वापस अपने ठिकानों पर पहुंचने का हुक्म मिला, तो फ़ौज ने वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। शहजादा तबरेज़ तो बहुत खुश था क्योंकि उसके बीवी और बच्चे वापस आ चुके थे। शहजादी नूरबानो भी बहुत अच्छी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिन्नात इंसानों से भी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल अजनबी दुनिया में थी। लेकिन मुझे किसी ने तंग नहीं किया, बल्कि जब कोई जिन पास से गुजरता तो सर झुका लेता। मेरे लिए ये दुनिया और इसमें बसने वाली मखलूक बहुत अजीब थी। लेकिन शहजादा तबरेज़ ने मुझे बताया था कि ज़्यादातर जिन्नात जिस इलाके में रहते हैं उसी इलाके के रस्म व रिवाज के मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारते हैं। महल में जश्न का सामान था, हर तरफ रोशनी के फव्वारे फूट रहे थे। ये सब कुछ शहजादा तबरेज़ अपने बच्चों की वापसी की खुशी में कर रहा था। महल में हर तरफ खौफनाक शक्लों के जिन्नात, औरतें और मर्द दिखाई दे रहे थे। मुझे तो कमरे से बाहर आने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मैं अपने कमरे में तन्हा बैठी थी। जब गुजरा हुआ वक्त मुझे याद आने लगा,
चचा और चची जिनसे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी और उन्हें हमेशा वालिदैन ही समझा, उनका असल चेहरा मेरे सामने आया तो मुझे बहुत दुख हुआ। वकास जिसे मैंने ज़िंदगी का साथी समझा था और चाहती थी कि अपनी ज़िंदगी उसी के साथ गुजारूं, चचा और चची ने मुझसे मेरी ये खुशी भी छीन ली। मेरे हाथ कुछ भी नहीं आया। ये सोचते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। तन्हाई में अपने दुख ज़्यादा महसूस होते हैं। अपने वालिदैन का घर और बचपन की यादें आज बहुत तकलीफ दे रही थी। मैं बिल्कुल खाली हाथ थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। अचानक ही शहजादा तबरेज़ कमरे में नमूदार हुआ तो मैंने जल्दी से अपनी आंखों को साफ किया। मैं नहीं चाहती थी कि इस खुशी के मौके पर कोई मुझे रोते हुए देखे। शहजादा तबरेज़ ने मुझे देखा तो संजीदगी से पूछा, तुम रो रही थी? मैं जानता था कि तुम कमरे में परेशान बैठी होगी, इसीलिए खुद ही आ गया हूँ। बाहर आकर देखो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, शहजादा तबरेज़ ने कहा। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं उसको ये बताना चाहती थी कि उसके कबीले के तमाम जिन्नात, चाहे वो मर्द हैं या औरतें, सभी बहुत खौफनाक शक्ल सूरत के मालिक हैं, जिन्हें देखकर खौफ के मारे मेरा बुरा हाल हो जाता है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा और हंसते हुए कहने लगा, आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। वो तोहफा तुम्हें ज़िंदगी में कोई नहीं दे सकता, सिर्फ हमारी तरफ से तुम्हें मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छा लिबास पहनकर तैयार हो जाओ। मेरी बात पर हंसते हुए शहजादा तबरेज़ ने कहा तो मैं भी हैरान हो गई कि ना जाने अब मुझे क्या सरप्राइज़ दिया जाएगा। एक मुलाजमा कमरे में दाखिल हुई तो उसने बहुत खूबसूरत लिबास मेरी तरफ बढ़ाया। ऐसा खूबसूरत लिबास मैं पहली बार देख रही थी। सुर्ख रंग का ये लिबास तो किसी दुल्हन का हो सकता है। लिबास की तरफ देखते हुए मैंने हैरत से कहा। शहजादे ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये दुल्हन वाला लिबास पहन लो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। ये कहकर वो गायब हो गया। मैंने वो खूबसूरत लिबास पहना तो एक और जिन्नज़ादी आ गई जिसने मेरे चेहरे पर मेकअप कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर आंखें बंद करने के लिए कहा। मैंने आंखें खोली तो मैं शहजादा तबरेज़ के महल के बाग में खड़ी थी, जहाँ पर हर तरफ जिन्नात, औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े दिखाई दे रहे थे। मैं जिस जगह पर खड़ी थी वो एक स्टेज था जिस पर शहजादा तबरेज़ और शहजादी नूरबानो भी मौजूद थे। एक ऐसा शख्स जिसको मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी वो मुझे यहाँ मिलेगा। उसे देखकर तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मेरी आंखों के सामने वकास खड़ा था। इंतहाई खूबसूरत लिबास में दुल्हा बना मेरी तरफ मुतवज्जे था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे सामने वकास है। आगे बढ़कर उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं तो शायद कोई ख्वाब देख रही थी। उसे सामने देखकर जज्बात पर काबू नहीं रख सकी और रोने लगी। शहजादा तबरेज़ ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जो तोहफा तुम्हें आज मिलेगा तुम्हें हमेशा याद रहेगा। मैंने वकास को ढूंढ लिया और तुम्हारे बारे में सब सच बता दिया कि तुम घर से भागी नहीं बल्कि मेरे पास हो। तो ये बहुत बेचैन हो गया, लेकिन मैंने इसे कह दिया कि मैं अपनी बहन को रुखसत करूंगा, इसलिए इसे मेरी बात माननी पड़ेगी। यह खुद भी तो यही चाहता है। अब खामोशी से बैठ जाओ, रोना धोना बंद करो। मौलवी साहब निकाह पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, शहजादा तबरेज़ ने मेरे कान में कहा। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। आंसू साफ करते हुए बैठ गई। एक लम्हे के लिए तो मेरा मुंह खुले का खुला रह गया, क्योंकि निकाह खान जिसे मैं देख रही थी वो हमारे मोहल्लेदार थे। उनके साथ 2 आदमी और भी थे। वो बहुत आराम से चलते हुए आए और स्टेज पर रखी कुर्सियों पर बैठ गए। फिर निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं ये सब कुछ हैरत से देख रही थी। हम दोनों का निकाह पढ़ाया जा चुका था। हर तरफ मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। हाल में बैठे हुए तमाम जिन्नात हमारी उस खुशी में शामिल थे और हमें मुबारक दे रहे थे। मौलवी साहब आराम से वापस चले गए। शहजादा तबरेज़ ने शायद मेरी हैरत को महसूस कर लिया। उन्हें सब कुछ नज़र आ रहा था जो उनके लिए हैरान कुन नहीं था। यानी कि उन्हें इस बात का इल्म नहीं हो सका कि वो इस वक्त जिन्नात के दरमियान में थे। शहजादा तबरेज़ ने कहा तो मैं मुस्कुराने लगी। वकास ने मेरा हाथ थामा और शहजादा तबरेज़ का बहुत शुक्रिया अदा किया। वकास ने मेरी तरफ देखकर इंतहाई संजीदगी से कहा, अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई गम नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब कोई हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकेगा। उस इज़हार मोहब्बत पर मैंने सर झुका लिया। मुझे वकास पर पूरा भरोसा था। शहजादा तबरेज़ से मिलने के बाद हमने इजाज़त चाही। मेरा हाथ वकास थामे धीरे धीरे चल रहा था। जब हम महल के दरवाजे से निकले तो हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि अब हम उसी पहाड़ी पर मौजूद थे जिस पर शहजादा तबरेज़ मुझे पहली बार मिला था। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वकास ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ।
मैं जानती थी कि मुझे जिंदा देखकर सब हैरान होंगे, लेकिन मुझे वकास पर मुकम्मल भरोसा था। मुझे यकीन था कि मेरी आने वाली ज़िंदगी बहुत पुरसुकून होगी। मुझे वकास के साथ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए था। जो अल्लाह ने मुझे दे दिया था, अब मुझे कोई गिला शिकवा नहीं था। मैं वकास का हाथ पकड़े उसके भरोसे के साथ चल रही थी। मुझे कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि मैं अकेली नहीं थी।